Sí. Vamos con el siguiente fundamento y es la reforma. El fundamento número 11 es el fundamento de la reforma. De la reforma de la iglesia. Amén. ¿Entender? Es 11. 11. Fundamento de la reforma de la iglesia. Amén. 교회 개혁의 기초입니다. Esta es la base de la reforma de la iglesia. 마태복음 21장 1절에서 11절. Vamos a Mateo, capítulo 21, del versículo 1 al 11. Mateo 21, del 1 al 11 dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron un asna y un pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantas en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Amén. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén.
참된 개혁자이신 그리스도께서 어떻게 이 일이 진행될지에 대한 예언입니다. ¿Cómo es Cristo el verdadero reformador? 그리스도께서 예루살렘을 개혁시키고자 하는 중요한 일에 대한 예언입니다. Es una profecía, lo que acabamos de leer, de la importante obra que Cristo hizo para reformar a Jerusalén. 아멘. Amén. 그는 공의로우시며 구원을 베풀며 겸손하여 있어 나귀를 타나니 나귀의 작은 것 나귀 새끼니라. 그는 공의로우시며 구원을 베풀며 겸손하여서 나귀를 타나니 나귀의 작은 것 곧 나귀의 새끼니라. Él es justo y viene, trae salvación, humilde montado en un burro, hijo de una burra. 오케이? 꼼나기. Él es justo, viene y trae la salvación, humilde y montando una burra, hijo de una burra. 예수님 오시기 800년 전에 이 예언이 있었습니다. Esta profecía fue dada 800 años antes de la venida de Jesucristo. 아멘. 그것이 마태복음 21장에서 성취되고 있습니다. Y esto se está cumpliendo en Mateo capítulo 21. 아멘. Amén. 여기에서는 그리스도께서 참된 개혁자로 이제 사역을 하게 되는 것입니다. Aquí Cristo está obrando como un verdadero reformador. 아멘. Obrando como un verdadero reformador. Amén. 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 아멘. Amén. 이것이 이사야 18장 이것이 이사야 43장 18절 19절 말씀이 성취되는 것입니다. Este es el cumplimiento de Isaías 43, 18 y 19. 아멘. Amén. 이사야 43장 19절에는 보라 새 길을 인하리니 이제 나타낼 것이다. Isaías 43, 19. He aquí haré algo nuevo.
y pronto será revelado. 예수님의 사역 전체가 새 일이며 전체가 계획이다. Toda la obra de Jesús es una nueva obra y todo es una reforma. 아멘. Amén. Amén. 잠깐만. 저기 할머니 Pastor Germain. 올려가지고 의자 시야 오케이 내가 앉게. Del comedor, pastor. No. Del comedor de allá. Por favor. 아래가 조금 높이로. Una más. Toda la obra de Jesús es una obra nueva y toda es una reforma. Amén. 아멘. Amén. Amén. 예수님이 무엇을 계획하는지 알아야 합니다. Necesitas saber lo que Jesús quiere que sepamos. 그리스도께서 예루살렘에 개혁을 위해서 올라가십니다. Cristo asciende 그리스도께서 예루살렘으로 올라가신 것은 왕권을 가지고 올라가는 것이다. Cuando Cristo ascendió a Jerusalén, ascendió con el poder de una realeza. 아멘. Amén. 스가랴서 9장 9절 다시 한 번 더 읽어보겠습니다. Leamos por favor todos Zacarías 9:9 a una sola voz. ¿Todos lo tienen? Ahí estamos. Zacarías 9:9. Ya. A la voz de 3. 1, 2, 3. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 예루살렘의 딸들아 즐거이 부를 지어다. 그는 공의로우시며 구원의 예루살렘의 딸들아 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 임하나니. Alégrate mucho, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene cabalgando a ti. 아멘. Amén. 예루살렘에 입성하는 것이 왕으로 왕의 자격으로 지금 예루살렘 입성하는 것이 왕의 자격으로 올라가는 것입니다. Entra en Jerusalén y él viene como rey. Amén. 왕으로서 그리고 개혁자로서 예루살렘으로 올라가는 것이다. Él viene a Jerusalén como rey y como reformador. 아멘. Amén. 이것이 마태복음 21장 1절에서 11절 말씀입니다. Vamos a buscar Mateo 21 del 1 al 11. Amén.
dice: y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino en ella, y desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sensato, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante de él y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. 그리스도께서는 나귀와 나귀 새끼를 끌고 그 위에 타고 예루살렘으로 올라갑니다. Cristo conduce un pollino y cabalga sobre él hasta Jerusalén. 어린 아이들과 많은 사람들이 동려 가지를 들고 와서 호산나 다윗의 자손이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. Llegaron niños pequeños y mucha gente, traían palmas y todos gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. 아멘. 12절을 보십시오. Veamos el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 아멘. 수천 년간 내려오는 그들의 전통과 습관들을 때려 부수기 시작합니다. Comienza a aplastar sus tradiciones, sus hábitos, los que han transmitido durante miles de años. 아멘. 성전 안에서 매매하는 모든 자들을 내어 쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 엎으셨습니다. Los cambistas se esparcieron por los montes y las sillas de los vendedores de palomas fueron expulsados todos. Materiales que compraban y vendían, todos fueron expulsados del templo. 아멘. 예루살렘 성전 입구에는 이방인의 뜰이 있습니다. En la entrada del templo de Jerusalén está el patio de los gentiles. 그 이방인의 뜰은 이방인들 누구든지 와서 하나님 앞에 예배를 드리도록 만든 공간입니다. Cualquiera que los gentiles viniera a la corte, cualquiera que era gentil venía a la corte de los gentiles. Eso era un espacio para adorar a Dios. 그 이방인의 공간을 전체 짐승들을 팔고 돈을 세탁하는 그런 장소로 만들었습니다. Pero ellos hicieron todo este espacio un lugar extraño para vender animales y para lavar dinero. 네?
유대인들이 선민의식을 가지고 자기들만 예배드리고 이방인들은 성전 안에 들어놓기를 거부했습니다. Los judíos tenían un sentido de selección y adoraban solo ahí mismo, y los gentiles se negaban a llevarlos al templo. ¿Entender? 네. 그 성전 안에 들어가서 예수님은 가죽 채찍을 들고 후려치기 시작했어요. Cuando Jesús entró al templo, les puso un látigo de cuero y comenzó a golpearlos. 짐승들을 다 몰아내고 상들을 다 뒤집어 엎었습니다. Echó fuera a todas las bestias y volcó todas las mesas. 이런 일을 아무도 할 수가 없는데 왕이신 그리스도께서 예루살렘에 올라가서 이 일을 시도했습니다. Nadie pudo hacer esto, pero Cristo el Rey subió a Jerusalén y lo hizo. 아멘. 대제사장들과 그리고 많은 제사장들, 레위인들이 예수님께 찾아와서 말했습니다. Los principales sacerdotes y muchos sacerdotes dijeron a los levitas que vieron a Jesús. 네가 무슨 자격으로 이 일을 하고 있느냐? ¿Con qué calificación él está haciendo esto? ¿Con qué autoridad? 네가 누군데 수천 년 동안 내려오는 유대 역사를 네가 깨부시고 있냐? ¿Quiénes son ustedes que están destruyendo la historia? ¿Quién es el que está destruyendo la historia judía que durante miles de años hemos construido? 예수님께서 분명히 말씀하셨습니다. Pero Jesús lo dejó muy claro. 내 아버지 집은 만민이 기도하는 집이다. La casa de mi padre es casa de oración. 너희가 짐승의 소굴로 만들고 장사치들의 그 장사꾼으로 만들어놨다. Pero ustedes la han hecho cueva de bestias y los mercaderes lo han convertido en cueva de ladrones. 아멘. 과감하게 예수님은 그 모든 것을 다 몰아냈습니다. 그리스도께서 과감하게 그 모든 것을 다 몰아냈습니다. Cristo audazmente lo esparció todo. 아멘. Amén. 그가 겸손하여 나귀를 탔고 나귀를 타신 왕으로서 새 역사를 창조하기 시작했습니다. Fue humilde y comenzó a referirse Fue humilde y comenzó a crear una nueva historia como rey, aunque vino montado en un burro. Fue humilde y comenzó a crear una nueva historia, aunque vino montado en un burro. 이때 예수님이 제자들을 데리고 갔습니다. En ese momento Jesús tomó a los discípulos con él. 제자들 보는 앞에서 수천 년 동안 내려오던 그들의 전통을 한꺼번에 다 때려 부시기 시작합니다. Frente a sus discípulos comenzó a destruir las tradiciones que se habían transmitido durante miles de años. 그가 무엇을 개혁했는지 봐야 됩니다.
deberíamos ver todo lo que Él reformó. Amén. 그는 성전을 개혁했습니다. 그는 성전을 개혁했습니다. Jesús reformó el templo. Número 1, reformó el templo. 그들이 수천 년 동안 전통과 습관을 만들어 놨던 그 성전을 깨부시고 제사 제도를 위해서 만들어 놓은 그 모든 것을 다 헐어내립니다. Él destruyó el templo donde habían construido tradiciones y costumbres durante miles de años. Vuelca todo lo que habían construido para el sistema de sacrificios. 아멘. 더 이상 제사 제도가 필요 없습니다. Entonces ya no hay un sistema de sacrificio. 아멘. 그리스도는 마침내 성직까지 개혁을 시킵니다. Reformó el clero. Amén. Número 1, reformó el templo. Número 2, reformó el clero. 예수님은 유대인들에게 과감하게 이야기합니다. Jesús habla muy audazmente a todos los judíos. 화 있을진저 바리새인들아, 화 있을진저 서기관들아, 화 있을진저 너희 대제사장들아. Ay de los fariseos, ay de los escribas que están puestos. 화 있을진저 바리새인들아. Él les dice, ay de vosotros fariseos, ay de vosotros escribas. 해도 돼? Ay de vosotros fariseos, ay de vosotros escribas. 절대로 고쳐지지 아니할 굳은 마음을 가지고 있는 그들에게 예수님은 책망하기 시작합니다. 절대로 바꾸지 아니할 그들의 심령을 예수님은 알고 있습니다. Jesús sabía que sus corazones nunca habían cambiado. 아멘. Jesús sabía que sus corazones nunca habían cambiado. 바로 그리스도는 시온의 거치는 돌로 그들 앞에 섰습니다.
Cristo estaba frente a ellos como una piedra. 아멘. 막강한 바리새인들이 예수님을 공격해 오고 그로 예수님 사역을 막으려고 했습니다. Aunque los fariseos en su poder trataron de atacar a Jesús y trataron de detener el ministerio de Jesús. 아멘. 그들이 수천 년 동안 내려오면서 잘못된 습관과 그들이 가지고 있는 전통들 이것을 예수님이 깨부시기 시작한 거죠. A medida que descienden por miles de años, sus malos hábitos, sus tradiciones comienzan a quebrantarse frente a Jesús. 우리가 감히 이 시대에 지금 잘못된 종교 의식들을 갱신시키기 위해서 도전해야 됩니다. En este tiempo debemos atrevernos a desafiarnos a nosotros mismos para reformar los falsos ritos religiosos de esta época. 아멘. Amén. ¿Falsos qué? Ritos religiosos de esta época. 하나님은 이 일을 저와 여러분들에게 맡기셨습니다. Dios nos ha confiado este trabajo a ti y a mí. 아멘. 많은 말을 해야 사람이 바뀌는 것이 아니고 하나님의 권능과 능력이 나타나면 사람이 바뀌기 시작합니다. La gente no tiene que decir mucho para cambiar, pero cuando el poder de Dios es revelado, la gente empieza a cambiar. 아멘. 목회자는 그리스도의 일이 이루어지는 것으로 인하여 생명을 걸어야 됩니다. Un pastor debe arriesgar su vida para que se cumpla el propósito de Cristo. 아멘. Una más. Un pastor debe arriesgar su vida para que se cumpla la obra de Cristo. 아멘. 사탄은 호락호락하지 않습니다. 사탄은 굉장히 강하게 우리를 또 치고 들어와서 방해를 할 것입니다. Satanás no tiene prisa, él es paciente para esperar golpearnos muy fuerte. Él se interpondrá en nuestro camino. ¿Entienden? ¿Entienden? 참 복음을 따라가면은 반드시 우리는 각오를 해야 됩니다. Para seguir el evangelio verdadero, debemos estar siempre preparados. 아멘. Amén. Por favor, que si entienden, respondan. Amén. Amén. 예수님은 성전 개혁, 성직자 개혁 이것을 이루셨습니다. 예수님은 성전도 개혁시켰고 또 지도자들을 개혁시켰습니다. Jesús también reformó el templo y educó a todos los líderes. Jesús también reformó el templo y educó a todos los líderes.
Lo corrigió y dice: Jesús reformó el templo y reformó a todos los líderes. 아멘. 그리스도는 이 땅에 오셔서 메시지 개혁을 이루셨습니다. Cristo vino a esta tierra para cumplir el mensaje de la reforma. 아멘. mensaje reforma. Sí. Mensaje de la reforma. 4,000년 동안 한 번도 전하지 않았던 그 하늘의 비밀을 가지고 개혁시키기 시작했습니다. Con ese secreto vino a reformar, ese secreto celestial que nunca se había dicho durante 4,000 años. 아멘. 예수님은 개혁자입니다. 예수님은 개혁자이십니다. Entonces podemos decir, Jesús es el reformador. 아멘. ¿Pueden decirlo? Jesús es el reformador. 아멘. Otro más. Jesús es el reformador. 아멘. 제자는 개혁자가 되어야 됩니다. Un discípulo debe convertirse en un reformador. 아멘. Otro más. Un discípulo debe convertirse en un reformador. 아멘. Todos. Un discípulo debe convertirse en un reformador. 아멘. 지금 이 시대에 개혁되어져야 하는 교회의 모든 것들을 여러분들이 하나하나 눈을 열고 다 봐야 됩니다. Tienes que abrir la puerta uno por uno y ver todo lo que la iglesia necesita ser reformada en esta época. 아멘. Una más. Tienes que abrir la puerta una por una y ver todo lo que la iglesia necesita ser reformada en esta época. 아멘. Ahora más. Tienes que abrir la puerta una por una y ver todo lo que la iglesia necesita ser reformada en esta época. 아멘. 수백 년, 수천 년 동안 내려오던 천주교 관습을 우리는 완전히 다 깨부셔야 됩니다. Tenemos que mirar cada una de las costumbres católicas que se han transmitido durante cientos de años. 옛들이 Debemos romperlas por completo, romper esas costumbres que se han transmitido durante cientos de miles de años. 아멘. 지금 길들여져 오는 교회의 잘못된 습성들을 이제 다 개혁시켜야 된다. Necesitamos reformar todos los malos hábitos de la iglesia que se están transmitiendo actualmente. 아멘. 지금 우리는 라틴 아메리카의 모든 교회들의 예배 습성까지 다 바꾸고 예배 문화를 완전히 다 바꿔야 됩니다. Ahora tenemos que cambiar la línea de adoración de todas las iglesias en Latinoamérica y cambiar completamente la cultura de adoración. 아멘. Amén.
설교 문화를 바꿔야 됩니다. Necesitamos también reformar la cultura de la predicación. 아멘. 예수님이 무엇을 하셨는지를 정확하게 보면은 지금 이 시대에 우리가 할 일이 전체 다 보여지게 될 것입니다. Si observamos exactamente lo que hizo Jesús, nos mostrará todo lo que tenemos que hacer en esta época. Amén. 아멘. ¿Puedes repetir? Si observamos lo que Jesús Si observamos exactamente lo que hizo Jesús, veremos todo lo que tenemos que hacer en esta época. ¿Entendés? Amén. 지금 여러분에게 성경 해석을 하는 것이 아닙니다. El tiempo no es una interpretación de la Biblia para ti. 예수님의 행적을 여러분에게 알리고 있습니다. Les estamos hablando de las obras de Jesús. Les estamos hablando de las obras de Jesús. 아멘. 그의 그리스도의 행적을 우리는 복사해내는 일을 해야 됩니다. Entonces todos nosotros debemos trabajar para copiar las obras de Cristo. 바리새인들이 좋은 설교를 하는 것과 같지 않습니다. No es como los fariseos predicaron, solo buenos sermones. 아멘. 지금 예수님의 행적을 말씀드리면서 우리가 개혁해야 할 아주 중요한 사항, 그 사실을 보게 만드는 겁니다. Ahora, al contar las obras de Jesús, vamos a ver las cosas muy importantes que necesitamos reformar. 아멘. 제자 훈련이라는 관점에서 보면 예수님이 우리에게 주신 명령을 보게 됩니다. Desde la perspectiva del discipulado, vemos el mandato que Jesús nos dio. Una más. Desde la perspectiva del discipulado, vemos el mandato que Jesús nos dio. 명령이 보인다는 말은 우리가 무엇을 위해 가야 되는지, 성취의 길이 어떤 것인지를 보게 됐다는 말입니다. Ver el mandato significa ver hacia dónde debemos ir y cuál es el camino a seguir. Amén. 아멘. Ver el mandato significa ver hacia dónde debemos ir y cuál camino debemos seguir. 아멘. 여러분이 가서 제자를 만나서 그들을 훈련시킨다고 생각하십시오. 그러면 그것이 바로 말씀 성취입니다. 여러분들이 현장에 들어가서 제자를 찾고 그들을 양육시킨다고 생각하십시오. 그러면 그것이 바로 말씀 성취입니다. Piensa en ello como entrar en el campo, encontrar discípulos y nutrirlos. Entonces, ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. 아멘. Amén. Una más. Piense en ello como entrar en el campo, encontrar discípulos y nutrirlos.
Entonces, ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. 예수님이 제자 찾고 세우는 일을 하시는데 그대로 했더니만 제자들이 일어나고 캠프가 시작되는 것을 보게 될 것입니다. Jesús está haciendo el trabajo Jesús está haciendo el trabajo de encontrar y establecer discípulos, pero si haces lo mismo, verás cómo se levantan los discípulos y cómo se comienza el campamento. 아멘. 그리스도의 음성을 들려주었는데 택한 자들이 나오는 것을 보게 되면 그것이 곧 하나님의 말씀 성취입니다. Si escuchas la voz de Cristo y ves salir a los elegidos, ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. 아멘. 그래서 예배계. Número 3. Reformó el culto. 네 번째, 캠프 개혁. Número 4. Reformó el campo de la evangelización. 아멘. El campo de la evangelización. 네. Sí, señor. Amén. 제자 훈련 개혁. 제자 훈련 개혁. Número 5. Reformó el discipulado. Entrenamiento, ¿no? Reformación, entrenamiento, discipulado. Reformó el discipulado. 훈련. Reformó el entrenamiento de discipulado. Sí. 훈련. Reformó el entrenamiento de discipulado. 아멘. Amén. 완벽히 그리스도가 최고 우선이 되도록 훈련을 시켜야 된다. Debes estar perfectamente entrenado para poner a Cristo primero. 아멘. 그리스도가 최우선이 되는 그런 제자를 교회 안에 키우십시오. Levante tales discípulos en la iglesia donde Cristo es el primero. Amén. 아멘. Amén. 아멘. 여러분이 섬기는 교회에서 제자 훈련을 통해서 전도 캠프가 시작되는 그 교회 목사님들부터 최우선으로 모든 지역의 교수로 활동하도록 문을 열어갈 것입니다.
Abriremos la puerta para trabajar como profesores en todas las regiones con la más alta prioridad, comenzando con los pastores de la iglesia, donde comienza el campamento de evangelización, hasta el entrenamiento de discipulado. 캠프의 문이 열린다는 것은 하나님이 그와 함께 한다는 것이고, 그는 바로 다른 어떤 현장에도 파고 들어갈 수 있다는 것입니다. Abrir la puerta del campamento significa que Dios está con él y que puede llegar hasta cualquier otro campo. Amén. Abrir la puerta del campamento significa que Dios está con él y que puede llegar hasta cualquier otro campo. 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 될 자가 많으니라고 예수님이 말씀하셨다. Jesús dijo que los primeros son los últimos y que los últimos son primeros. ¿Entender? Amén. Amén. 다른 것은 다 양보해도 영적인 부분은 여러분이 양보하지 마십시오. Aunque cedas en todo lo demás, nunca cedas en la parte espiritual. 아멘. Amén. Aunque cedas en todo lo demás, nunca cedas en la parte espiritual. 그리고 여섯 번째, 현장 개혁. 그리고 현장 개혁. Seis, reformó el campo. El campo. Reformó el campo. ¿Podemos por favor todos decirlos a la voz de tres? 1, 2 y 3. Reformó el templo. Reformó el clero. Reformó el culto. Reformó el campo de la evangelización. Reformó el entrenamiento del discipulado y reformó el campo. 내가 서 있는 모든 현장을 전도 선교 현장으로 만드십시오. Haz de cada campo en el que te encuentras un campo de evangelismo y una obra misionera. 아멘. 택시를 타는 사람이 있으면 택시를 타고 가면서 운전자에게 복음을 전하시고 영접시키십시오. Si alguien toma un taxi, comparte el evangelio con el conductor. 아멘. 모든 구원의 길 메시지로 5분만 하면 택시 운전사를 영접시킬 수 있다. (5분) 동안 구원의 길 메시지를 하십시오. 그러면 그들을 영접시킬 수 있습니다. Use el camino de salvación 5 minutos y entonces podrá dar un mensaje. 아멘. 모든
만남을 전도화, 선교화 시키십시오. Que todos los encuentros en tu iglesia sean de evangelismo y sean misioneros. 아멘. 아멘. 여러분 가족 중에도 아직까지 복음 한 번도 들어보지 못한 사람들이 있습니다. 가족들에게도 복음을 전하십시오. Hay personas en tu familia que ni siquiera te han oído hablar del evangelio. Lleva el evangelio a tu familia también. 아멘. 아멘. 모두를 그리스도 영접시키고 그들에게 생명을 확인해 주십시오. Haz que todos acepten a Cristo y ellos puedan tener vida. Amén. 일곱 번째 기도 계획. Reforma de la oración. Número 7. Número 7. Reformó la oración. 이제 기도 패턴도 바뀌어야 된다. Ahora también necesitamos cambiar nuestros patrones de oración. 아멘. 아멘. 예수님이 기도할 때 어떻게 하라 했는지를 찾아내십시오. Descubre lo que Jesús nos dijo que hiciéramos cuando oráramos. 중언부언하지 마십시오. 중언부언하지 마십시오. ¿No más chismes? 마태복음 Mateo 6 y 7. Mateo 6, 7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Entendés? 말을 많이 한다고 기도 들으시는 것이 아니다. El que hables mucho no significa que tu oración será escuchada. 아멘. 틀린 기도는 안 하는 것이 좋다. Es mejor orar bien. Es mejor orar bien, no con mucha palabrería, sino orar de la forma correcta. Amén. 아멘. 이제 더 이상 종교적 기도를 하지 마십시오. No más oraciones religiosas, por favor. 나를 위해 기도하지 말고 그 나라와 그 의를 위해 기도하십시오. No ores tanto por ti, ora por el reino de Dios y su justicia. 아멘. 아멘. 여러분의 소원을 가지고 기도하지 마십시오. 하나님의 소원이 우리의 기도 제목이 되어야 된다. No ores con tus deseos. 아멘.
El deseo de Dios debe ser el tema de todas nuestras oraciones. 아멘. 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 목사님들은 강단에서 기도할 때에 말씀 전할 때에 분명히 하나님의 소원이 담긴 메시지를 던져주십시오. Pastores, cuando oren en el púlpito, por favor, no lancen mensajes que contengan la voz de Dios que no sea clara. Prediquen la palabra. 아멘. 아멘. Amén. 아멘. 하나 더. Una más. Pastores, cuando oren en el púlpito, por favor, no lancen mensajes que no contengan el deseo de Dios. Prediquen la palabra. 아멘. 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 어떻게 하면 하나님과 방향을 맞출 수 있는지를 설명하고 사탄이 어떻게 우리를 방해하는지를 설명해 주십시오. Expliquen cómo podemos alinearnos con Dios. 아멘. Expliquen cómo podemos alinearnos con Dios y no como Satanás, porque Él se interpone en el camino. 아멘. 사탄이 개인을 어떻게 공격하며 가정을 어떻게 공격하며 교회를 어떻게 공격하는지 얼마나 집요하게 우리를 무너뜨리고자 하는지 그것을 설명하십시오. Describa cómo Satanás ataca a las personas, cómo ataca a las familias, cómo ataca a la iglesia y con qué persistencia busca derribarnos. 아멘. Una más. 아멘. Describa cómo Satanás ataca a las personas, cómo ataca a las familias, cómo ataca a la iglesia y cómo persiste en derribarnos. 아멘. 모든 것을 뛰어넘을 수 있고 이길 수 있는 임마누엘을 정확하게 설명해 주십시오. Describa con precisión quién es Emmanuel, que Él puede vencer todo y superarlo todo. 아멘. 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 이것만 설명해 주면 어떤 문제가 와도 그에게 그 메시지 속에 답이 다 있습니다. ¿Quién es Manuel? Él lo puede hacer. Siempre que explique esto, sin importar el problema en el que se encuentre, la respuesta está en el mensaje de la palabra. Amén. 아멘. 아멘. 그리스도를 설명하면 성부, 성자, 성령 삼위 하나님이 설명되는 것입니다. Cuando expliques a Cristo, estás explicando a Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Estás explicando a la Trinidad de Dios. 아멘. 아멘. 그 그리스도와 복음을 설명하면 이미 모든 문제의 해답이 선포되는 것입니다. Si explicas el Evangelio de Cristo, las respuestas a todos tus problemas estarán proclamadas. 아멘. 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 구약 성경에 제사 드릴 때 보면은 제단이 쌓여져 있습니다. Al ofrecer sacrificios en el Antiguo Testamento, estos se aplicaban en altares de plata. Aquí, fuego. Allí estaba el fuego. ¿Ok?
제사장. 오케이? El sacerdote. 양. 어떻게 해야 돼? La oveja. 오베하. 오케이? 오베하. 쌍그레. 오케이? 쌍그레. 오베하 쌍그레. La sangre de la oveja. 오케이, 쌍그레. 오케이? 아기, 사무엘. 오케이? 아기, 사세르도테. Sacerdote. 제사장이 사무엘을 위해서 지금 제사를 드립니다. 제사장이 사무엘을 위해서 양을 잡아서 제사를 드립니다. El sacerdote Samuel sacrifica una oveja. 그릇에 피를 받아서 빗자루에 묻힙니다. Tengo sangre en el cuenco. 오케이? 아기 튀겨서 오케이? 여보, 오케이? 빗자루 걸고, 오케이? Mojaba como un hisopo. 잠깐, 오케이? 사무엘 어디 있어? 사무엘. Allá. 사무엘 결석 오늘. 사무엘을 결석 처리하십시오. Por favor, que anote la ausencia de Samuel. 오케이? Que anotes la ausencia del pastor Samuel. 이 여기에 쌍그레, 오케이? It is 1, 2, 3, 4, Rociaba la sangre. 5, 6, 7. 오케이? 쌍그레, 오케이? 1, 2, 3, 오케이? 또 들어, 오케이? 또 아기 저단에, 오케이? 발라가지고 1, 2, 3, 4, 5, 7. 오케이? Todos. ¿Ok? 구약의 제사 드릴 때는 오는 사람마다 제단에 7번씩 피를 뿌리기 때문에 온 제단에 붉은 피가 보인다. 구약 제사는 모든 죄인들이 들어와서 예배를 드릴 때 피를 제단에 7번 뿌린다.
En el sacrificio del Antiguo Testamento entraban todos los pecadores, por lo que había sangre que se rociaba sobre el altar 7 veces durante el culto. 아멘. 말이 필요가 없다. Se rociaba sin decir palabra. 솔로. En silencio. 오케이? 핏부림으로 끝내는 것이다. Terminaba con la aspersión de la sangre. 아멘. 그것을 통하여 오늘날 우리 예배를 개혁해야 한다. A través de ella debemos reformar nuestra adoración de hoy en día. 오케이? 여러분이 섬기는 교회에 누가 들어오든지 들어와서 메시지를 들을 때 그리스도의 피를 볼 수 있어야 된다. Cualquiera que entra en la iglesia a la que usted sirve debe poder ver la sangre de Cristo cuando escuche el mensaje. 아멘. 지식을 전달하지 말고 그리스도의 언약의 피가 선포되도록 해주십시오. No transmitan conocimiento solamente. No transmitan conocimiento solamente, sino que proclamen la sangre del pacto de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. 성도들 그리고 제자들 가슴 속에 그리스도의 피 묻은 언약이 보이도록 해주십시오. En el corazón de los santos y de los discípulos que los santos y los discípulos muestren el pacto de Cristo, que sus corazones estén manchados de su sangre. 아멘. 이 그리스도의 언약의 피가 보이지 않는다면 거기서 고함치고 떠드는 거 아무런 가치가 없다. Si no se ve la sangre del pacto de Cristo, no tiene sentido que grites ahí. 아멘. 이래도 못 깨달으면 회개하라 천국이 가까웠느니라. Si todavía no te has dado cuenta de esto, arrepiéntete. El reino de Dios está cerca. 아멘. 그래서 우리는 모든 현장을 다 개혁시켜야 된다. Por eso debemos reformar todos los campos. 예수님은 이렇게 모든 현장을 개혁시키는 기초를 제자들에게 세워주셨다. De esta manera, Jesús sentó los fundamentos para la reforma en todos los campos de los discípulos. 아멘.
내일은 12번째에서 14번까지. Mañana es la duodécima, el duodécimo fundamento. 내일 9시 반. 내일 아침 9시 반에 다시 모입니다.